Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi kabla arareja njia mpango hatu kwa leo nikao ujinjia haku harmu sport. Utasoma ha hususan limafani wa hesofa television nana wala wajeni kao wauridunga habo yakaya kiasi ya mezi mili wanu subanu kwa jesha yeso uti hatu izo tibure haukaya haziyaka nziro ndondo nado shinda rijipangishe rifanyi hama duwana nyasikao wahezeti mbali na mbali wajita lao ze juhudi zao wasaidienti hao zinti zao mfano nane Komori hatu ya ukairo nungana zijana wenji wa Komori wajitolea wasaidienti yao hususwa ni sport. Hamada hili mzijuao sofa television usaidia haku wujitolea ili wasaidie yamana Mkomori ya shinde ya juo vane sarakanti iliyo yasaidia wajao hautia mvuu na mahaba ya hanje sport mwanti juu. Kwezi ya mezi mili wanusu inu rifanya hazi zinji ikao risababisha haukayare ndo angaliyo muhajizu ilina kumena shenda ya kitia Cameroon wadipase bilioni na milioni za mapesa haurengeza zeteri za mpira haurengeza zeloteli haushinda ya wakeye wandu wakajoka hanja ndarmo mpira amma baada watu shinda wakamilisha zila nukta za kaulindwa waruhusiwa kwa na ujua ureso mpira wa rumenti ya Cameroon. Irene hakaya wakati lilo nunu dabu ya kaya washindi wakamilisha ala mahutajio ya kautawa ili wajue wareso mpira unedema nikao ngarajuntao iho wakati lilo nunu wakati kao rijua hokaya ngabo nukta ya kabulire sheleye hususan ndani mridungao milioni na milioni za depase wa mahazizi na kumena shenda za kaujaziduzi dublewa wa mahaunu ili shinde zi wasilishe wa mpira wa mdu ndani de Coupe d'Afrique de Nation harumenti ya Cameroon yaoma pesa menchi ya vurziwa harumenti ya Cameroon ili warakebesha abo bungwa hibenja ngwalindao yo Komoro ngwalindao ya Cote d'Ivoire ngwalindao Egypte ngwalindao ngwalindao ze nchi za kalifierwa wabale pumba la mali lende la vurize harumwe Cameroon ili washinde wa ratrape mapesa wa yadipasi warudi wa hunde faida yabonga mji wao hokaya wampira wa mduunu ngotaho mali zinji wampira wa mduunu ngotaho mali zinji dizekipu wizo zimali wazitahao wazirumie harumwe Cameroon hola zeloteli hujemba indwa hula hata zenukta zonsi pia nezi transport zonsi pia ne mishahara ya hao yaoma pesa menji ya nzao ya dihe izoka zina hunda Komora ochi shade zensi pia zendo iho Komoro wakati lilo nunu hajindo kai mrumme ngudungo wananya hendo tengweni abo nganjwa rujitayarisha amma kabla hare janji ya haruma ihora kahanza riji hasibabu do mpango wa hespori unu garanzore ne sukaya iyo mpira ngore hao ndibi iyo mahala ure wao ndahubi ele rahindini la shaka fihiriz juwe hamade hiriz juwao ilawa shaka ukado mwezi wa janvier kama ndo angalia haruma mwezi wa janvier uwo yenti ya Komor ngendo ya bahane gaba nenti ya Gabo ikao ngejuka ya savili zahe Faransa zahe Mgereza abo yondogo za sane zahe Komor nyo ndio mahala wema hukaya ngejuka ya kapitali hukaya ngejuka harumwe stadi ya Ahmadu Ahijo
iho Yaounde abo hela mrikao nguridungo hakisaha juo kaya emachi hatu ya handani ngekao ndahu sari juo kaya emachi hatu ya handani ngekao Yaounde haruma estadi Hamidu ikao ngejuka ze lera ya Komori ngejuka nongoza sane za Masihu iko Faransa nongoza sararu hunungerezani ngejuka nongoza sabili Waswili tarehe 14 rangudogo sahanda za Masihu ya helera ya Komoro ye Komoro ngendo ya bahane gaba yone kipu ya Maroko ikaw de stadi nuyo hiyo hakaya de stadi Ahijo iho Yaounde awo iterewi yor joko rarea imachi hatu na sina Gabo ngaldo rudirire na sina ekipu ya Maroko wasahanda za Masihu za helera ya Komoro saa 12 za helera ya Faransa saa 11 za helera ya Mgereza abo rusari juwa za ekipu mbili hizo ngarido ranji haruma lebakia ila rarikao yode ekipu ya Ghana ikao Ghana yo kipu kao ngarijuao hejirma hao kao ekipu yinu ngejoba hana gaba haruma shwanza sha runde ikao ngejuka wesa ya handa za helera ya Faransa abo Mgereza ngejuka saa 11 in Faransa ngejuka saa 12 shanga mutaramo yokaya yeterehinu ngio hule kabisa ne kapitali hokaya rangu dola haruma iyo kapitali henda iho ziparengi zondaro ngawe pareta inikao ndio na 1149 km ikao ngefanyao zilera 20 ziraru na dakika 22 ngabo yenzia ya sata inikao ndio na kiasi ya kilometre karjuamba 950 km ikao ngefanyao zilera 18 na dakika mengo 8 ikaya wanzorumie yenzia ya rapidi uionao yodo kao ngiona kiasi ya zilera 10 na dakika mengo 6 kangiona kiasi ya kilometre na johamba kilometre 1105 km alafu ngomjuzisa ebanu yinikao ngiona zilera zishashi de londe ngionde ngejona mnaje ngejo kaya ngiyo su formu ya autoroute wale kama ngubiro enzi abo ketina na zivere shagedo direct so hanzani mweshelezeni nungwe kao ngizo muhimu wakaya bano mpira unu ngabo avantage ya ndani avantage ya ndani ya mpira nekanu gware yao ohao abadu kangware yao hao abo wanduka na avantage ikawa ya avantage yezaya ya ukaya ikanu gwarao ohao bona ya avantage yokayo dabu yakaya ngabo masiporteri wenji ababa sare sijihundo harumainti ya Cameroon wauri wara rirao sino mpira sinao wawati makamerun eshaizonti za mbali na mbali ikaunga zendo cha jihundo harumai ho Cameroon iwandu waunga usawa ni Morocco Gabo Ghana Komoro yabongo ajulingana haruma upande wa hema supporter haruma nti ya kijeni zo hipotezi za juzi sano hakaye kama ndo angalia Ghana ungo harume koti wango ajujwa huja hamagani aweka ndo angalia Gabo homa hala hakaribu wa mavaze aweka angalia
ya Maroko woma tajiri ngo unaziamvio za hao wadodo jaha hamagari tena sha Ekomori ndio maana ya hule ikao kwa na ujua waje he distance hiyo waje hanamna nyimbaji no chumpaka amvio ye population ya Komori yoncha shirahana ya hawamwenga nesha ye population ya zenti hizo kumkinisha kwa wanadamu wengi walio haruma zenti hizo haruma Cameroon wajo huja wa support equipe ye strategia hatujoka urumia hindri hakatika nga mjuwa ukaya biye ya uchonji yaho stadi hiho yoti nyangu hochi Parisa kadabili zeamvio zoti nyangu hochozi Parisa kwa johamba ho lizilibia yararu yenga si joshindari hunde mapesa yoshindari hule ze biye hizo hizo nuko za ujuzisa inamekao ngarinji yao. Halafu watukufu wa muhimu ya hii video hii ya usiku wa leo hii dusana ni mwashelezi zenu kaya bada hazizinji zafanishi haragude mezimili wanusu inu rinjia rifanya mahali si hatu hajina lahe mwana usiporte ekipi ya Komoro waja u presente esofa television sisi rinjia haruma ya ambasadi ya Cameroon ili hauta mahadisi nao rishinderi undane na namne kaunga jobira ili hunde fumvu ritange fumvu jima haruma jana hamadu haruma jana wa Komori kangu wajitole yao wasaidie esalakanti rendo mfiani ili hauta hane fumvu lahatu ausaidia na shilekao ikao ngisho na ze television za sazi lobonsi juu na mazwamana walobonsi juu ikao ngona ye grupu hiyo ikao ngani fereshe ukaya mengoni mwa ndu wafanyo walo harme grupu hiyo ngani harme grupu hiyo hawakili ukaya ninjie haina bahanu balomba usaidi vi choka yonsi pia reshinderi saidie ye grupi kao nge supporteo e ma supporter ani yo grupi kao nge supporteo e ma supporter shako achinjia harumu pande wa usaidia majueri haupande wa unjia haruma ukaya wama supporter nga una jirma haunga una puau ya ushina ukasisine ma supporter shawao wandikao wajitolea waone masiporteri wa Johanza wa Cameroon wawasaidie harimo upande wa technique na upande wa mali kangu wajoshinda wawasaidie abo shekawisho siji himi saukaya ngazifanyao haina zilofanya zisaidie masiporteri kao ngarjuwao kaya ngabo masiporteri kao ngaona mazwamana walobonsi juu jabu yakanga masiporteri kao raha kwa chunjia harimo ze grupu za masiporteri wanopia ngariwatao macho rangalie inamna likao ngarjoshinda riwasaidie haila fahamu na hikima mgari mikani badara hadisi dasino wananyasi wa Cameroon gwari kubalia ukaya gwari nikao uaminifu ya ukaya zerdu Parisa mahali kao ngarju Parisa zelo hoteli haurahisi yonu kutoa ndani bada monga mzaidara zahe mashirika ya hawani ikao ngabo ya Kenya Airways ngabo Ethiopia Airways wajauri wa hadisi sinao hadarura ngwarionisa ukaya ngabo tomaya ya ukaya haina mvio rujoka virenga yabo ngejo shinda iribe irudirejeze wonsi juu abo bumgwa ibenza pakadu tomandoni shawele hokaya abo wakati wanduendo wareze match chazi amvyo hizo wakati joenda Cameroon gazereje hiyo shahumkinishisha ngabajuka mna defect mtito mandoni ya ukaya ziamvyo hizo sido jaza wakati joka ureje hokaya wanduendo wambakishe noza vyo kachuba kisha hiyo shaka zireje hiyo hamade mihaji
abo ngajuka alibabi parapor ya ukaya zike rahis izo wabonesa ukaya ngabo hawasi ukaya rimbungizeni ze pia ukaya ngasino hakifu ukaya baada ya machizo chika uresheha sha mfumo wa mando ya evoli ya mando yodo ka ngejuka na riski ya ukaya warwarejeyo harumaze tizao wajuka washasha ukaya kamnoka nsijuhe eliminewa sha baada yabo zensi zonti pia wajuka hanja wabire warejeye ziamvyo ngatawe choma ukaya ngabajuka imatie ya hizo kipu hizo ngabajuka eliminewa zensi zo wajuka hanja warantre mwao yabo waone leo kaya ngajushinda warangalia haruma upande huo kaya rihunde bie za urahisi abo sarangalia upande wae zelo hoteli nembandwa hula rirangalia upande wae za mvio abasari jari hundu kaya namna ndi nilitoshinda risaidie abo ngarikao na coordination kao ngejoka anti kangwa rangu de December wajoka ho Cameroon wasa wajoka ho Komori na marepresenta wajoka ho Ulaya ili wangalie hena mrikangu joka hanza yaje sharishinde Paris ye biye Paris ye l'hôtel ikao sharizi angalia kezo rahisi ima supporteur wanjoaje wa supporter Salakanti wajonjia ikawa wanjoaje l'hôtel za rahisi hizo ye namna hindini karisari jarambilwa ripuwaze biye matalani hau zenongo izozo nsipia rihundu kaya ganjo 1000 euro auzi jana hauzi mengo binane zjoshinda zitoshize mru hole biye hujel hoteli huja embaindwa hula neze transport abonane ze biye zonjar mwestadi yondo kaya 1000 euro mfano dejo chengeza mria juwe yanjie ya hunde visa yende harumenti ya Cameroon ikawa ungejuta ngajeze 1000 euro hizo pamoja na biye mathalan halafu sisi liwano kaya ngabo saidifu wasaya ikawa uchanganyifu na usaidifu wa hoa saa ikao wasaidi yao ima supporteur hukaya mkinishia ze grupu zikezi nji hau mkinishia ke grupu nzima ngarenora ajipange hanamna ikao ngarjoshinda rikunde mali ri usaidie wakomori wanjoe ndi harumenti ya Cameroon abo sisi zo rifanyao ngarendao raunjilie zila kipi kao ngizo haruma zedaraja za juu dawale kao de makat premier hawe masis premier ikao ripange namne ukao ngabajore shihampira ikao ngabajore wa fanywa kup ya kipusita haunne washindane harumaze tere nkuza hatu loni zobonti juu rangude ya iko maluzini hujaya michami huli haruma njuani na mali rishinde ripange mpira ikao zekipuza hatu ngarjuzi shangiria rikuleze biyezi rinjie hawinji risaidie wajau rifanye namne ikao ribeheze biyondoneri za hatu haruma wananyasi kao ngona mbasu hawa joshinda wasaidie nane mashirika mahuya logo nsi juu yasaidie ya masiporteri wa hatu ekayari shindi rifanyeze ngo hizo habo batu ngarendora arengele bela mali hilo rijue namna kanga riju kwa saidia shahau ureje harmazi la hazi baada ratimizema hadisi hatu London dasina wao wengize hoteli nane ambasadi ikangwa joka uri nikaze visa rejei tena ikao tarehe 15 ya mwezi wa November abo kati yo ndabo ndengwe vol ya Kenya Airways kanji wasili Moroni le 16 kange tukade mfumne ya mwezi wa November abo ngani baliwe ila kupi kao resari ikomande ribaliye na tenu ikao ngendo yatanga nyihe ne namne kao yotoka uhunda dutoka unikiwa le fuvula hao bongwa hibenza ngabajopari hana fuvula yabo ya hwandwa jonde final ikao ngwajonda biezabure uhende haruma hiho harumenti ya Cameroon yode namne kao
shilekao shanjia humoni hurisifanye hazi haruma mazimili wanusu zendao zendo za pangia hapo sisi hizo shukuri yao dukaye mapesa ya heteni ya sapangiha mapesa ya hekupu ya pangiha yebie yangu yoshida ni waswili wotijura ngudo mwezi 15 ya mwezi wa Marsi na shule mfumu ya mwezi 16 ya kwa samahani ya mwezi wa Novembro isepangiha abunga sindatoa mavukaya wala nyanyasi kaungwa kwensi juu ngawa joroha wakati wo njoha shiliho shanga bajofanya hazi ya nchi 20 warohe warejei haruma yensi ya Cameroon bada njomba kisha wansi juu wakati huo abunga bozila hazi bungwa hibenza za uprepare na hunjiliana wala nyasi kao wajoji tekeleza banu wala wa radio mbali na mbali nani wananyasi waje television mbali na mbali nani ze no wandu wa hespo na wandu wengi kao ngo harmashe kao shinu ngamjowe shia wajofanya za conference de presse shainu namne kao jari mwambia ni namne kao deze hazi zendao shadi taizi inji ngajoto haruma inam wakati ujao ukayanga joka ya wakati usausere ukayanga sendora wasili Novembre sebakisha nchunane abo Desambro wakati yo enamru hasange bidieke ngene bie ya honko deni Janvier abu jihundo kayanga ujihundo iho Cameroon abge waangalizi watukufu mnidunga wakati lono yodo hamuta swara izo ikao rizipanga izo rizikutaji yao dukaya tujamba wananyasi ikao ngamdungao na msaidie umparuunu hususan duanyasi kao mjohanza mwendeho Cameroon ngabo numero yao ikao ngamjojo hipara ragude tarehe 16 ya numero lo yao sasa numero zilo yao zasa ya izo gardojito wa kabula babi sharaka rajauto wa numero raha wala bazo amani kao ngwendelao zengo zinu ngwazisangri yao uwejajitamka wao si siraruma ngajuruma uruma unu hata heni wakati wajua amba ukaya washawaregezi do amana zao za organization ngozinu wandilenizo wakati yula ngarjujuhunda yuho maswani haizo ngarimbulishe ya unono na amani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.